praying that in the next opportunity he can come with us. Bueno, sin más preámbulos, quiero presentar a mi buen amigo William Castaño. So now I want to present my good friend, Pastor William Castaño. Viene acompañado de su amada esposa. He's visiting us with his beloved wife. Muy buenas noches. Sí. Ahí está. Muy buenas noches para todos. El Señor les bendiga grandemente. Good evening. God bless you all. Damos gracias al Señor primeramente We give thanks to the Lord first of everything. y también a la iglesia Capilla, ¿verdad? Aquí en Cali, We're also thankful with the church here, Capilla Verdad, a sus pastores, a sus líderes y a los organizadores de este seminario. Thank you to the pastors, the leaders, and everyone who was involved in organizing this event. Qué bueno que haya preocupación por la Gran Comisión. It is good to know that we're worried about or concerned about the Great Commission. Cuando el pastor me invitó para participar, When the pastor invited me to participate, pensé que eventos de este tipo deberían ser cotidianos, de todos los días. I thought that events like this should be happening every day, Especialmente porque las circunstancias que estamos viviendo hoy ameritan que volvamos a la Gran Comisión. especially because the circumstances that we're currently live on, they need that we talk about the Great Commission. Quisiera en esta noche poder compartir con ustedes So tonight I would like to share with you algunos principios fundamentales de por qué consideramos que la Gran Comisión sigue vigente. some key principles of why we consider the Great Commission is still relevant. Quisiera plantear primero el contexto. I would like to start sharing the context. ¿Cuál es el contexto de la Gran Comisión? What is the context of the Great Commission? La Gran Comisión se da al final del ministerio de Jesús, So the Great Commission comes at the end of Jesus' ministry, pero inicia unos meses antes de ese evento. but it started some months before that special event. Cuando Jesús relata el Evangelio de Juan, relata que Jesús un día El Evangelio de Juan, sorry. The Gospel of John tells us that one day Jesus, dice que Jesús un día reunió a sus discípulos, so Jesus one day gathered his disciples, tomó un lebrillo, tomó una toalla, tomó elementos y empezó a lavar los pies de sus discípulos. so he grabbed a little bucket, a little towel, and he started to wash his disciples' feet. Cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos, estaba preparándolos para la Gran Comisión. So when Jesus washed the disciples' feet, he was preparing them for the Great Commission. La Gran Comisión tiene dos elementos esenciales que son la humildad y el servicio. So the Great Commission has two important elements, the humility and service. Si Jesús quiso que sus discípulos se fueran preparando espiritualmente para la Gran Comisión, If Jesus wanted his disciples to be prepared for the Great Commission, es claro que debían empezar por entender que la Gran Comisión requiere humildad y compromiso. so it is clear that they needed to understand that the Great Commission requires humility and service. Ahora, la Gran Comisión es tan, pero tan importante que no solo el Evangelio de Mateo, So the Great Commission is so important that the Gospel of Matthew, el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Juan, todos contienen la Gran Comisión. as well as the Gospel of Mark, the Gospel of Luke, and the Gospel of John, all of them talk about the Great Commission. Y no tenemos el tiempo en esta noche para hacer una diferenciación
So we don't have the time this evening to make a big difference or differentiate them. Pero es claro que la gran comisión fue tan importante que todos los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, la relataron. But it is so relevant that all the 4 authors of the Gospels, they all talk about it. El eje central de nuestro seminario en estos días va a estar en Mateo capítulo 28. So the main topic, the main axis of our seminary these days is going to be on Matthew chapter 28. Pero yo quiero que quede en nuestros corazones que los 4 evangelistas cuentan la gran comisión. But I want all of us to understand and have it in our hearts that all the 4 Gospels talk about the Great Commission. Cuando uno piensa en la gran comisión, el evento principal de la gran comisión no solo es la muerte de Cristo, sino que el centro y el sello de la gran comisión es la resurrección de Cristo. So when we think about the Great Commission, we need to understand that the seal of victory and the Great Commission is the resurrection of the Lord. Pablo dijo, si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. The Apostle Paul said that if Christ didn't rise from the dead, our faith is in vain. La gran comisión es la buena noticia, no solo que Cristo murió, sino que Cristo resucitó. So the Great Commission is the good news, not only that Jesus died, but he also was risen from the dead. Y no solo que murió y resucitó, sino que vive para siempre. Amén. And not only that, Vive para siempre. he died and resurrected, but he lives forever. Amen? Entonces, si es tan importante que los 4 evangelistas la relatan, también hay otros factores que debemos considerar. Then, if it is so important that the 4 Gospels talk about that, there are other factors or elements that we need to consider. Una de las cosas más importantes que debemos considerar alrededor de la gran comisión es esta. One of the main things that we have to consider around the Great Commission is this one. Veamos la primera de estas condiciones o características de por qué la gran comisión no solo es importante, sino que es vigente. So let's see the first of these qualifications of why the Great Commission is not only ongoingly relevant, but it's also very important. La segunda de esas condiciones, la primera es que los 4 evangelistas la relatan. The first one is that the 4 Gospels talk about it. La segunda es porque el que dio el mandato sigue vigente. The second one is who gave the command is still relevant. La gran comisión es vigente porque quien dio la gran comisión es vigente, es eterno. The Great Commission is still relevant because who gave the Great Commission is still relevant. He's eternal. Sería diferente si él da la gran comisión, si promete estar con ellos hasta el fin, pero no cumple. It would be very different if he shared the Great Commission. He promises to be till the end, but he didn't fulfill his promise. Una de las cosas más importantes para los discípulos de Jesús era que ellos querían estar seguros que Él estaría con ellos en el cumplimiento de la gran comisión. So one of the most important things for the disciples of Jesus Christ is that they want to be sure that the Lord Jesus will be with them till the end. En Mateo capítulo 28, en los versículos 16 en adelante, cuando se nos relata la gran comisión, So in Matthew chapter 28, from verse 16 and on, when we talk about the Great Commission, yo quiero que pongamos atención en los énfasis que hace Mateo en una palabra griega que es pleonás, que significa total o totalidad, o que tiene que ver con todo. so I want us to pay special attention to one of the Greek words that Matthew uses here, that the meaning is total, involves everything. Dice la palabra del Señor, Mateo 28, 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban.
Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. So it says from verse 16, Then the 11 disciples went away into Galilee, to the mountain which Jesus had appointed for them. When they saw him, they worshipped him, but some doubted. And Jesus came and spoke to them, saying, All authority has been given to me in heaven and on earth. Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you. And so I am with you always, even to the end of the age. Amen. Es importante destacar que al menos 4 veces Mateo hace énfasis en las palabras de Jesús. It is very important to make an emphasis that Matthew says four times he makes emphasis in the words of Jesus. Toda potestad, All authority, todas las naciones, all the nations, todas las cosas, all things, todos los días. all days. ¿Había pensado alguna vez en esos énfasis? Have you ever thought about those emphases? Repitamos. Let's repeat. Toda potestad, All authority, todas las naciones, all nations, todas las cosas, all things, todos los días. all days. Eso significa que la Gran Comisión lo abarca todo. That means Todo. that means that the Great Commission involves everything, absolutely everything. El tercer elemento que quiero destacar es este. The third element that I want to highlight is this one. La Gran Comisión es vigente porque quien dio el mandato tenía todo el poder, toda la potestad para comisionar. The Great Commission is still relevant because who gave the command had all power and all authority to commission. No fue cualquiera. It wasn't a nobody. El versículo 16. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. In verse 16, we read, All authority has been given to me in heaven and on earth. Para alguien darle un poder, para poder mencionar que alguien tiene autoridad delegada, quien lo dice tiene que tener autoridad. For someone who is giving authority to someone, delegating that authority, that person himself, he needs to have authority. Nosotros hemos sido comisionados por alguien que podía darnos la comisión. We have been commissioned by someone who was able to commission us. El gran mandamiento de la gran comisión no lo dio cualquiera. Lo dio alguien que es vigente y es eterno, y lo dio alguien que tenía el poder para hacerlo. The command of the Great Commission wasn't given by a random person. It was someone that was relevant and is eternal. Y es interesante observar que el relator Mateo nos plantea que Jesús antes se les había aparecido a los discípulos al menos en 3 ocasiones. And it's very interesting to know that Matthew was saying that Jesus showed up to the disciples in 3 different occasions before the Great Commission. Ellos tenían dudas. They had some doubts. El relato dice que cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. The text says that when they saw him, some doubted them and others worshiped him. Jesús les había mostrado su poder caminando sobre las aguas. Jesus had showed them his power walking on the waters. Jesús les mostró su poder resucitando a Lázaro. Jesus showed them his power resurrecting Lazarus from the dead. Pero ahora les muestra su poder resucitando él mismo. But now he's showing them his power by resurrecting himself. Y ese ser poderoso que podía aún resucitar a otros y resucitar él mismo,
And he was so powerful that he could resurrect other people, but also resurrect himself. Les dice con autoridad, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. He tells them with authority, all power and all authority has been given to me on heaven and earth. El cuarto aspecto que queremos destacar es que la Gran Comisión es vigente porque la palabra de Dios es eterna. The fourth point that we want to highlight is that the Great Commission is still relevant because the Word of God is eternal. No fue un mandato pasajero, It wasn't a temporary command. es una palabra que procede de aquel que es eterno, que tiene todo el poder, It is a word that comes from the one that is eternal, that has all authority. También es importante que ya Jesús, por lo menos en 2 ocasiones, It is also important that at this moment Jesus, at least in 2 different occasions, Mateo capítulo 24, versículo 35, Matthew 24:35, Mateo capítulo 5, versículo 18, Matthew 5:18, Jesús había dicho, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Jesus had said, heaven and earth will pass, but my words will never end, will never pass. ¿Cómo se siente usted sabiendo que quien le dio una comisión es eterno, tenía todo el poder para hacerlo y su palabra es eterna? So how would you feel if the one that gives you a commission is eternal, he has the power, and his word is eternal? Por eso la Gran Comisión sigue siendo vigente. And that's why the Great Commission is still relevant. No ha pasado, It hasn't stopped porque la palabra de Dios es eterna. because the word of God is eternal. El cielo y la tierra pasarán, Heaven and earth will pass, pero mis palabras no pasarán. but my words will not pass. Y lo último que Jesús le dijo a sus discípulos And the last thing that Jesus told his disciples fue darles una gran comisión. was to give them a great commission. Esa gran comisión sigue siendo eterna y vigente. So that Amén. great commission continues being eternal and relevant. Amen. Quinto aspecto. So the fifth point, La gran comisión es vigente porque todavía muchas naciones no han sido alcanzadas. the Great Commission is still relevant because many nations have not yet been reached. Entendemos que en el Evangelio de Mateo, cuando se dice a todas las naciones, We understand that in the Gospel of Matthew, when it says to all nations, no está hablando de divisiones geográficas. he's not talking about geographical divisions. No. La palabra está relacionada con etnias, The word is related with ethnic groups, culturas, with cultures, grupos sociales. with social groups. Si usted mira hoy el mapa del mundo, If you today look at the world map, se va a dar cuenta que el Evangelio se ha extendido a muchas partes. you will see that the gospel has been expanded and extended to many different places. Pero todavía hay miles de etnias no alcanzadas. But there is still thousands of different ethnic groups that haven't been reached. En cada uno de nuestros países In each of our countries, hay grupos no alcanzados. there is ethnic groups that haven't been reached. Permítame mencionar algunos ejemplos. Let me mention some examples. A veces pensamos que las etnias tienen que ver con los grupos indígenas solamente. Sometimes we think that the ethnic groups are only related with indigenous people, Y es cierto, and that's true. las comunidades indígenas son parte de las etnias, algunas no alcanzadas. The indigenous groups are part of some ethnic groups, and some of them haven't been reached. Pero hay etnias en cada ciudad. But there are ethnic groups on each city. Hay grupos culturales. Say that again. Culturales. There is different cultural groups. Hay grupos sociales. There is social groups. Grupos de personas marginadas. There is a marginalized group. Grupos de personas que no tienen un patrón de comportamiento sexual como la mayoría probablemente lo aprobarían.
There are some people, some groups that they don't have a normal or a common sexual behavior pattern that the majority of us will do it. Hay personas con capacidades diferentes o, como algunos mencionan, discapacidades. There is people that they have different capabilities or the lack of some capabilities. their Y estas bodies. personas no han sido alcanzadas. And those people have not been reached. En tanto no alcancemos a todas las naciones, no habremos cumplido con la Gran Comisión. So until we don't reach, or we still need to reach those groups, until we fulfill that, we will be fulfilling the Great Commission. Usted puede pensar en este momento en algún grupo que está cerca de usted y que no ha sido alcanzado. So could you think about a special group that is near you and that group hasn't been reached? Esas etnias pueden estar representadas por comunidades afro, Those ethnic groups could be represented by the Afro communities. puede estar representado por indígenas, It could be represented by indigenous people. pero puede estar representado por personas que piensan diferente. But it could also be represented by people that think differently. Mientras no alcancemos a la totalidad de las naciones, todavía la Gran Comisión seguirá vigente. Until we reach the totality of the different nations and ethnic groups, we have not yet fulfilled the Great Commission. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones. It says, therefore, go and make disciples to all nations. Un error histórico de la iglesia cristiana A historical mistake of the Christian church, fue considerar durante muchos años que etnias eran países. it was to consider for many years that ethnic groups was referring to countries. Y entonces empezamos a pensar que si algunas personas en un país ya habían sido alcanzados, ese país ya había sido alcanzado. So we started to think that if the gospel arrived to this specific country, then the totality of that country had already been reached. Es más, se hablaba de un país cristiano. It would be talking about a Christian country. Pensar que porque hay cristianos en un país, la nación ya fue alcanzada, es un error. To think that because there is Christians in a specific country, that nation has been already reached, that's a mistake. ¿Cuántas etnias dentro de ese país no han sido alcanzadas? How many ethnic groups inside that country have not been reached yet? Todavía hay muchas etnias no alcanzadas. There are still many ethnic groups that haven't been reached. Y eso significa que la Gran Comisión todavía no se ha cumplido. And that means that the Great Commission hasn't been fulfilled yet. El mandato no dice, id y haced discípulos a X cantidad de naciones, a un grupo específico de naciones. So the command says, go and make disciples to X number of nations, X number of ethnic groups. ¿Recuerdan la plenitud del mandato? Todas las naciones. You remember the fulfillment or the fullness of the command says all the nations. Piense usted en los países que están en lo más profundo de la región de Asia, Let's think about the countries that are in the deepest areas of Asia, África, Africa, Oceanía, Oceania, en nuestro propio país. in our own country. ¿Cuántas etnias hay no alcanzadas en Colombia? How many ethnic groups have not been reached in Colombia, En Guatemala, in Guatemala, incluso en los Estados Unidos. even in the United States? La razón es esta. Hemos pensado que si hay cristianos ya se alcanzó a esa etnia y no es así. The reason is this, that we think that if there is Christians in that country, we think everyone has been reached, but that's not the case. Alcanzar unos pocos no es alcanzar todas las etnias. To reach few people, it doesn't equivalent to reach all the ethnic groups. Cada persona es valiosa e importante. Each person is very important. Otro elemento que es fundamental y que en el cual quiero hacer un poco más énfasis es este. La Gran Comisión es hacer discípulos
y no solo seguidores. So another principle that is very important and fundamental is that the Great Commission is not only to make followers, but to make disciples. Durante muchos años, la iglesia cristiana hizo énfasis en formar seguidores de Jesucristo. For many years, the Christian church make an emphasis in making followers and not disciples. Seguidores de las ideas de Jesucristo. Followers of the ideas of Jesus. Un seguidor es una persona que cree en las ideas de alguien. A follower is someone who believes in the ideas of someone else. Un discípulo es el que está dispuesto a dar la vida por ese alguien. A disciple is the person that is willing to give his life for that person. El mandato no fue ir a formar seguidores. The command wasn't to go and make followers. El mandato fue formar ¿qué? Discípulos. What was the command? To make disciples. Y durante los últimos años, la iglesia cristiana también en algunos casos And for the last years, the Christian church, in some cases, nos dedicamos a formar líderes. we've been dedicated to raise leaders. Y empezó una especie de competencia al interior de las iglesias. So it created a kind of a competition inside the churches. La gente que de alguna manera quería ser líder. So people somehow wanted to become a leader. Y los líderes querían sobresalir, llegar arriba, ser líder de otros líderes. So the leaders wanted to continue growing and be among or above other leaders. Y no es malo formar líderes. And it's not bad to raise or educate leaders. Pero eso no fue lo que el Señor nos mandó a hacer. But that's not what Jesus called us to do. El mandamiento principal del Señor a sus discípulos fue formar discípulos. So the biggest and the most important command that Jesus gave to his disciples was to make more disciples. ¿Y qué es un discípulo? So what's a disciple? Es una persona que se identifica con alguien. Is someone that identifies with someone else. No solo sigue ideas, It's not only following ideas, sigue a la persona. it's following the person. Esa es la diferencia entre formar discípulos y formar seguidores. That's the difference between making disciples and making followers. Permítame hacer otra diferenciación. Let me make another differentiation. Los seguidores tienen creencias. Followers have beliefs. Los discípulos tienen convicciones. Disciples have convictions. Los seguidores tienen creencias. Followers have beliefs. Los discípulos tienen ¿qué? Convicciones. ¿Cuál es la diferencia? Disciples have convictions. So what's the difference? La creencia es algo que yo tengo aquí, What is belief? mi cerebro. Belief is something that I have here in my brain. Es una verdad que yo acepto It's a truth that I accept, y tengo que defender con argumentos. and I have to defend that truth with arguments. Las creencias se defienden con argumentos. Beliefs are defended with arguments. Las convicciones se defienden con la vida y con la fe. Convictions are defended with your life, with your faith. Un ejemplo bíblico es la vida del apóstol Pedro. A biblical example is the life of the Apostle Peter. Pedro era un hombre de creencias, Peter was a man that had some beliefs. creencias fuertes. He has strong beliefs. En una ocasión Jesús les preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Once Jesus asked his disciples, "What do men say that I am?" ¿Qué dijo Pedro? What did Peter said? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. You are the Christ, the ¿Lo Son creía of the Pedro? living God. ¿Lo creía? Did Peter believe that? El día que Jesús iba a ser entregado por Judas, temprano en la mañana, reunió a sus discípulos. The day that Jesus was going to be arrested, very early in the morning, he was with his disciples. Pedro, que siempre estaba presto a contestar de primero, Jesús dijo, todos ustedes me van a negar.
Peter, that was always rushed to give the first question, Jesus said that all of them will be abandoning him. Pero Jesús sabía hasta dónde iba la convicción de Pedro. But Jesus knew what was the reach of the conviction of Peter. Pedro, esta noche, antes que el gallo cante 3 veces, tú me vas a negar. Jesus said, Peter, this evening before the rooster sings 3 times, you are going to negate me. Antes deny que el me. gallo cante, tú me vas a negar. Before the rooster sings, you're going to ¿Era deny Pedro un me. hombre de creencias? Was Peter a man of beliefs? Creía que Cristo era el Hijo del Dios viviente. He believed that Jesus was the Son of the living God. ¿Recuerdan el episodio de la barca? Do you remember the episode of the boat? Si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. If it is you, command me to go walking on the water. Y él creyó que podía ir. And he believed that he could go. ¿Cuánto le duró la creencia? How long did it last, that belief? Unos pocos pasos, Some few steps, porque empezó a hundirse. because he started to go deep in the water. Cuando Cristo va a la cruz del Calvario, When Jesus goes to the Calvary, to the cross, muere y resucita. he dies and he is resurrected. En las 3 apariciones que hace, In the 3 different moments that he shows up, comisiona a los testigos para que le digan a Pedro que él ha resucitado y va delante de ellos a Galilea. he commissioned his disciples to go and tell Peter that he has been risen and he's going to Galilee. ¿Quién era el más afectado de los discípulos en el tema de las creencias? Who was the most affected one about beliefs among the disciples? Pedro. Peter. Cuando Jesús resucita, se les aparece, Jesús les da la gran comisión y va al cielo. When Jesus is risen, he shows himself to the disciples, he gives them the Great Commission, and then he's risen to heaven. Muy pronto se da el gran evento del derramamiento del Espíritu Santo. And very soon after that, we see the coming of the Holy Spirit upon the disciples. Ahora, ¿quién es el que predica el primer gran sermón lleno del Espíritu Santo? So now, who is the one that preaches the first big preaching about the Lord Jesus? ¿Quiénes son los que oran por el hombre que está a las puertas del templo? Who are the ones that pray for the man that is crippled at the entrance of the temple? ¿Quiénes son? Who are they? Juan y Pedro. John and Peter. Y cuando los líderes religiosos del pueblo de Israel lo llevan a juicio, And when the religious leaders of the town of the people of Israel took them to be judged, le dicen a Pedro y a Juan, no pueden volver a hablar en el nombre de Jesús. they tell Peter and John, you cannot talk any longer in the name of Jesus. ¿Qué dijo Pedro? What did Peter say? No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. We cannot stop saying what we have seen and what we have heard, Porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. because it is necessary to obey God before obeying man. Ya es un hombre de convicciones, So now dispuesto a dar su vida. Peter is a man of convictions. He's willing to give his life. Un auténtico discípulo es un hombre de convicciones. An authentic disciple is a man of convictions. Las convicciones no se tienen que defender, se viven. Convictions don't need you to defend them. You have to live them. Cuando un joven de la iglesia llega a la universidad y le toca escuchar a profesores con argumentos muy elaborados, When a young Christian comes to the college or the university and he starts listening to very well-educated professors, y resulta que esos profesores tienen argumentos muy sólidos, and these professors have very, very solid arguments, generalmente le tumban todas las creencias que ese joven lleva.
Generally, those arguments shake and make those arguments and beliefs that the young person has to fall apart, to fall away. Porque las creencias se tienen que defender con argumentos. Because beliefs have to be defended with arguments. Las convicciones no. Convictions Las don't. convicciones se defienden solas. Convictions, they defend themselves. ¿Por qué es vigente entonces la Gran Comisión? Why there is still ongoingly relevant the Porque Great el Commission? Señor nos mandó a hacer discípulos y esa tarea está inconclusa. Because the Lord commanded us to make disciples and that task is still unfinished. Todavía no ha terminado la tarea porque muchas personas dentro de nuestras iglesias son seguidores de Cristo, So pero no son discípulos. the task has not ended yet because many people still inside our churches, they're followers of Jesus, but they're not disciples. La pandemia que vivió el mundo en años anteriores The pandemic that we experienced in the world in some previous years, mostró quiénes eran los verdaderos discípulos y quiénes eran los seguidores. it showed who were the true disciples and who were the followers. Muchos de los seguidores estaban allí agradecidos con Dios. Many of the followers were there, they were thankful with God. Muchas personas en las iglesias están agradecidas con Dios. Many people inside the churches are thankful with God. Muchos no han nacido de nuevo, Many of them have not been born again yet. no han sido transformados They haven't been transformed y no son discípulos. and they're not disciples. Cuando vienen los problemas y las dificultades, So when problems, difficulties come, les pasa lo de Pedro. they will experience the same thing that Peter did. Niegan a Jesús. They will deny Jesus. Un discípulo es una persona de convicciones. A disciple is a person that has convictions. Por eso la Gran Comisión está vigente. And that's why the Great Commission is still relevant. Hasta que no logremos que todos los que nos congregamos y amamos al Señor seamos discípulos, la tarea está inconclusa. So the task is unfinished until we accomplish that everyone become a disciple of Jesus. ¿Sigue vigente la tarea? Is the task still relevant? Sigue vigente la tarea. Vamos a ver el siguiente elemento. Let's see the next example. ¿Por qué la Gran Comisión está vigente? Porque Why- la naturaleza humana Sorry. Why is the Great Commission still relevant? Because the human nature es igual hoy a la naturaleza humana del siglo I. is the same human nature as in the first century. Si la Gran Comisión era para llevar el mensaje de las buenas nuevas a pecadores, If the Great Commission was to bring the good news to sinners, ¿hay pecadores hoy? is there sinners today? Si no, mire a su alrededor. No, you can look around you. Mire a su alrededor y se va a dar cuenta que hay pecadores. Look around you and you will see that there are sinners. Si usted va en el transporte masivo de la ciudad, está rodeado de pecadores. If you go in the public transportation of your city, you're surrounded by sinners. Si usted está en la universidad, está rodeado de pecadores. If you are in the university, you are surrounded by sinners. No crea que solo yendo a la cárcel va a haber pecadores. Don't believe that only going to jail, you're going to find sinners. En ocasiones le hablamos a las personas de Cristo In some occasions, we talk with people about Jesus, y le decimos, mire, la Biblia dice que usted es pecador. and we tell them, the Bible says that you're a sinner. La respuesta de muchas personas es, yo sé que soy pecador, pero hay gente más pecadora que yo. Some people reply, I know that I'm a sinner, but there are others that are even more sinners than I am. La tendencia del ser humano es a minimizar su pecado. The human being tends to minimize his own sin. Hoy hay tantos o más pecadores que en el siglo I. Today, there is more, the same or more sinners than in the first century. Cuando uno estudia la historia del cristianismo en el siglo I, When we study the church history of the first century, a uno le puede escandalizar la forma en que vivían los griegos y los romanos del siglo I. it can be like scandalous to us the way that the Romans and the Greeks live in the first century. ¿Pero ustedes creen que el mundo hoy es mejor? But do you think that the world today is better? ¿Es igual o peor? It is the same or even worse.
Y la mala noticia es que esto se va a poner peor. And the bad news is that this is going to become or be worse. Esto no va a mejorar. This is not going to improve. La inmoralidad va a crecer. Immorality is going to continue El growing. pecado va a crecer. Sin is going to grow more. Y si el pecado crece, And if sin grows, la Gran Comisión sigue vigente. the Great Commission is still relevant. La Gran Comisión sigue vigente porque sigue habiendo pecadores. The Great Commission is still relevant because there are still sinners. Mientras haya pecadores, habrá necesidad de cumplir la Gran Comisión. While there is still sinners, there is the need to fulfill the Great Commission. Algunas corrientes teológicas en el siglo XVIII y XIX Some theological movements in the 18th and the 19th centuries empezaron a hablar de un futuro en el cual habría 1000 años de paz. they started to talk about a future where there will be 1,000 years of peace Sin pecado y sin maldad. with no sin, with no wickedness. Ya llevamos 200 años esperando que eso se cumpla. We're still waiting 200 years after that to see that fulfilled. Eso no fue lo que el Señor dijo. And Jesus didn't say that. Él dijo que cada día las cosas iban a ser más difíciles. Jesus said that every day things will be worse. Si usted quiere pensar si la Gran Comisión está vigente o no, If you want to think if the Great Commission is still relevant or not, mire a su alrededor, mire a su familia, mire a sus vecinos, mire a sus amigos, mire a sus compañeros de trabajo. look around you, or look at your family, your friends, your neighbors, your coworkers. Esa es la Gran Comisión. That's the Great Commission. Porque otro error que cometimos durante años Because another mistake that we did for many years fue pensar que la Gran Comisión era enviar gente lejos y entre más lejos mejor. was to send people very far away, and the furthest, the better. Entonces hablábamos de los misioneros que cumplían la Gran Comisión. So we would talk about the missionaries that were fulfilling the Great Commission. Si se internaban en la selva y no volvíamos a saber de ellos, estaban cumpliendo la Gran Comisión. If they went deep into the jungle and we never hear again from them, then we think they're fulfilling the Great Commission. Muchos oraban, Señor, envíame a mí, China, Mongolia, India. Many were praying, Lord, please send me. I want to go to China, India, Mongolia. Allá hay pecadores, There are some sinners there, pero también al lado suyo hay pecadores. but also besides you, there are Sus sinners. vecinos son pecadores. Your neighbors are sinners. Sus compañeros de trabajo son pecadores. Your coworkers are sinners. Muchos de nuestros cercanos son pecadores. Many of our relatives, they're all sinners. Debemos seguir orando por los que van a las naciones. We have to continue praying for the ones that go to the nations. Decía el doctor Justo González, el historiador cubano-americano, The Justo Gonzalez, the Cuban-American historian, decía, la iglesia no tiene que hacer fiesta cuando alguien se va de misionero. church should not be celebrating when someone goes as a missionary. Lo que tiene que hacer es llorar porque los que se quedan sin hacer la misión. What the church should do is to cry, to weep for the ones, because the ones that are staying, they're not fulfilling the Great Commission. Decía él, la oración del creyente no es, Señor, ¿seré yo el que debo ir? La oración debe ser, Señor, ¿yo soy el que se debe quedar? So the prayer that believers should do is not, Lord, is me, or it's me the one that should go away, but instead we should ask, Lord, am I supposed to stay here? El creyente debe preguntarle al Señor si el mandato es que Él debe quedarse, porque el mandato para todos es que debemos ir. The prayer or the question should be, Lord, am I supposed to stay here? Because the command is to go. Vamos a ver otro elemento más. We're going to see another example. La gran comisión sigue vigente, porque la promesa que Él hizo, he aquí estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, sigue vigente. The Great Commission is still relevant because the one that says, and I will be with you all days, he's still relevant. El Señor está no solo con los misioneros que van a las diferentes etnias del mundo.
The Lord is not only with the missionaries that go to the different ethnic groups around the world. Está con todos nosotros. Amén. He is with all of us. Amen. En la gran comisión, Él prometió que estaría con nosotros hasta el fin y estará con nosotros hasta el fin. In the Great Commission, the Lord promised that He will be with us till the end, and He is going to be with us till the end. Uno de los grandes desafíos que tiene el cumplimiento de la gran comisión hoy One of the biggest challenges that the Great Commission has today es que muchas personas piensan que la gran comisión es un mandato exclusivo para un grupo selecto de creyentes. is to believe that the Great Commission is a specific command for a specific group of believers. No es malo que las iglesias seleccionen o escojan y bendigan a algunas personas para hacer la misión. It's not a bad thing that churches select some people to go away and make missions or do missions, Porque todos somos comisionados por la gran comisión. because we all have been commissioned to the Great Commission. Muchas veces los misioneros o los que van a cumplir la misión a sitios muy lejanos Many times the missionaries that go to the further places, sienten la soledad. they feel lonely. Sienten que han sido enviados, pero han sido dejados solos. They feel that they have been sent, but they have been left alone. Cuando uno escucha el testimonio de muchos misioneros a través de la historia, When you hear the testimony of many missionaries along history, todos coinciden con una frase. they all coincide in one phrase. Es posible que nuestra iglesia se haya olvidado de nosotros. It is possible that our church has forgotten us. Los que decidieron o dijeron que nos iban a apoyar económicamente muchas veces se olvidaron de nosotros. The ones that said or decide that will support us financially, maybe they have forsaken us. Pero el Señor siempre estuvo a mi lado. But the Lord was always by my side. El Señor siempre estuvo a mi lado. The Lord was always by my side. La gran compañía de los misioneros del mundo es la promesa del Señor que estará con nosotros hasta el fin. The great companionship of missionaries around the globe is the promise that the Lord will be always with us. El Señor estará con todos nosotros porque la promesa fue para todos nosotros. The Lord is going to be always with us because the promise was for all of us. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. I will be with you all days until the end of the age. Permítame mencionar al final de nuevo todo el alcance global de la Gran Comisión. So let me mention once again the global reach of the Great Commission. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. All power has been given to me in heaven and on earth. Derivado de esa potestad, por tanto, id o mientras vayan, como es una mejor traducción, mientras van, hagan discípulos a todas las naciones. So from that authority, it says go, but a better translation will be while you are going to all the nations. ¿Puede usted pensar en este momento en una nación, en una etnia cerca a usted que necesita ser alcanzada? Could you think at this moment in a nation or an ethnic group that needs to be reached? Recuerden que la expresión del Evangelio de Mateo a todas las naciones no son divisiones geográficas. Remember that when Matthew is talking about nations, he's not talking about Son geographical grupos. divisions. It's groups, Son grupos sociales. social groups. Si usted está en la universidad, ese es su campo de misión. If you are in the university, that's your missions field. Si usted está en una fábrica, ese es su campo de misión. If you are in a factory, that's your missions field. Si usted está en un equipo deportivo, ese es su campo de misión. If you are an athlete in a sports team, that's your missions field. Su familia es su primer campo de misión. Your family is your first mission field. Si usted mira alrededor, siempre habrá gente que necesita que le alcance la misericordia de Dios. If you look around you, there is always going to be people that need the mercy from God. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Say, all authority has been given to me in heaven and on earth. Go therefore and make disciples to all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas. Verse 20, teaching them to observe all things. Hacer discípulos es una tarea bastante grande, To make disciples is a huge task porque es enseñarles todas las cosas. because it requires us to teach them all things. Siempre he pensado que un error que cometemos en nuestras iglesias a veces I have always thought that a mistake that we make in our churches sometimes es que una persona toma 10, 15 clases de discipulado y decimos, terminó el discipulado. is to believe that because someone took 10 or 15 discipleship classes, we say they fulfill discipleship. El discipulado no termina, Discipleship doesn't end there. porque el discipulado es una formación de vida. Because discipleship is a lifetime formation or education. Y un verdadero discípulo solo es discípulo cuando se multiplica en otros discípulos. And a true disciple is the one that he multiplies himself in another disciple. Un discípulo hace discípulos. One disciple makes more disciples. El ser y el hacer. To do and to be. Es discípulo y hace discípulos. He's a disciple and he makes disciples. Y la promesa del Señor es maravillosa. Si hemos hecho todo esto y nos disponemos para todo esto, el Señor hace una promesa maravillosa a sus discípulos. And the promise of the Lord is marvelous. If we obey all these things and we do all these things, we have a beautiful promise from the Lord. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. And I am with you always, even to the end of the age. ¿Les prometió el Señor que les iba a ir muy bien? Did the Lord promise them that everything will go well? ¿Que iban a conseguir riquezas? That they will find wealth? ¿Que iban a vivir maravillosamente? That they will have an amazing life? ¿Que los problemas se iban a acabar? They will have no problems anymore? Les prometió que iba a estar con ellos. He promised them that he will be with them. Y a esos discípulos, Él les había dicho antes, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. And to those disciples, the Lord had previously told them, if anyone wants to be my disciple, you have to deny yourself, carry your cross, and follow me. Jesús no fue un motivador profesional. Jesus was not a professional speaker, motivator, coacher. Lo más motivacional que les dijo al final de los tiempos The most motivational, encouraging thing that he said at the end, en el mundo tendréis aflicción, it, it was, in the world you will have afflictions, pero confiad, but trust. yo he vencido al mundo. I Amén. have overcome the world. ¿Está vigente la gran comisión? Is the Great Commission ¿Por still qué está relevant? vigente? Why is it still relevant? Está vigente porque el que dio la gran comisión es eterno. It is still relevant. es- Sorry, go ahead. It's still relevant because the Great Commission was given by someone still relevant. Porque la palabra es eterna. Because the world is eternal. Porque todavía hay pecadores. Because there's still sinners. Porque hay que formar discípulos y no solo seguidores. Because we have to make disciples and not only followers. Porque Él hizo una promesa de que estaría con nosotros. Because he promised us that he will be with us. La gran comisión no solo es importante, sino que es vigente. So the Great Commission is not only important, but still relevant. Amén. Vamos a orar. Amen. Allí donde usted está, Let's pray. cierre sus ojos Close your eyes. y vamos a orar al Señor. We're going to pray to the Lord. Y vamos a darle gracias porque nos ha dado una hermosa comisión, And we're going to thank la gran comisión. We're going to thank him because he has given us a precious commission, the Great Commission. El Señor quiso que nosotros tuviéramos el privilegio de cumplir la gran comisión. The Lord wanted that for us to have the privilege to have the Great Commission. Usted y yo somos hoy privilegiados.
you and me are today privileged porque estamos en medio de un mundo que necesita que la Gran Comisión se siga cumpliendo. because we are in a world that needs the Great Commission to continue being fulfilled. Vivimos en una etapa de la historia We're living on a time in history en la cual es muy importante que entendamos que la Gran Comisión no solo es importante, sino que sigue siendo vigente. when it is very relevant that we understand that the Great Commission is not only important but still ongoing. Y cuando sienta que sus fuerzas se están acabando, And when you feel that your strengths are falling, cuando sienta que está desanimado, when you feel discouraged, recuerde que el Señor le prometió que iba a estar con usted. remember that the Lord promised that He will be with you. Nunca piense que la Gran Comisión ya se cumplió. Never think that the Great Commission is completely done. Sus vecinos, sus amigos, su familia se lo van a recordar todos los días. Your neighbors, your friends, your family, they're going to remind you of that every day. Es la mejor etapa de la historia para cumplir la Gran Comisión. We are in the best time of history to fulfill the Great Commission. Nuestro buen Dios, quiero darte gracias en esta noche, Our good God, thank you for this evening, porque tú a través de tu palabra nos enseñas. because you teach us through your word. Tu palabra es eterna, Your word is eternal. tu mandato es eterno. Your commands are eternal. La necesidad humana sigue siendo vigente The human need is still going, y nosotros estamos dispuestos. and we are willing. Este grupo de tus hijos que está esta noche en este lugar, This group of your children that are here today, queremos afirmar delante de ti hoy we want to affirm before you tonight que la Gran Comisión sigue vigente. that the Great Commission is still relevant. La Gran Comisión es importante Great Commission is important, y nosotros estamos aquí como el profeta Isaías and we are here like the prophet Isaiah para decirte, Señor, to tell you, O Lord, heme aquí, here I am, envíame a mí. send me. Bendigo, Señor, a la vida de cada una de estas personas, Lord, I bless everyone of every life here, a las cuales tú has traído con un propósito en esta noche, people that you have brought with a specific purpose in this evening, desafiarnos para seguir cumpliendo la Gran Comisión. of challenging them to continue fulfilling the Great Commission. Y gracias por darnos el privilegio Thank you for giving us the privilege de ser quienes hoy cumplen con el mandato de ir y predicar el Evangelio a todas las naciones. to be the ones that today are fulfilling the command to go to all the nations and preach the gospel. Gracias, Señor. Thank you, O Lord. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Amén. Amén. Amen. Amen.